بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور کی صنف 148 ماسٹر یوسف نے تائید میں سارا لاتے ہوئے کہا، بے شک تمہیں سوچنے کے لیے موقع ملنی چاہیے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارے ذہن میں جان کر تمہاری سوچ کو نہیں پڑھوں گا، اگر پڑھوں گا تو تم خود محسوس کر لو گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ مدام سونیا کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسے اجنبی زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ میں تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا، سوچ کے ذریعے یہ ٹٹولنے کی کوشش کرتا رہا کہ ماسٹر یوسف سونیا سے باتیں کرنے کے بہانے میری طرف متوجہ تو نہیں ہے، لیکن نہیں، اس نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر رہا تھا۔ اس نے اس اعتماد کے ساتھ مجھے چھوڑ دیا تھا کہ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچانک اس پر حملہ کر کے اس کا کو دبوچنا چاہتا تو ایک ہی پل میں وہ اپنے دماغ کے ذریعے میرے دماغ پہ زلزلے کے جھٹکے پہنچا دیتا۔ میں اس کے اعتماد کو سمجھ رہا تھا، اور میں نے جو تھوڑی دیر کی مہلت لی تھی تو محض اس لیے کہ مجھے ریال کی فکر تھی۔ بار بار میرا دماغ اس کی طرف مائل ہوتا تھا، اس کے متعلق سوچنا چاہتا تھا، لیکن اب تک میں نے بڑے ضبط سے کام لیا تھا۔ میں نے فوراً اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ میں نے جہاں فریال کو 1 گھنٹے تک انتظار کرنے کے لیے کہا تھا وہ وہاں نہیں تھی، میرے حکم کے مطابق وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہاں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کار ڈرائیو کرتی ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے ہولے سے اس کے دماغ پر دستک دی تو ایک دم سے چونک گئی۔ فوراً ہی کار کو سڑک کے کنارے روک دیا۔ میں نے اس سے کہا، فریال، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں اتنی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ اس بات کی خوشی ہے کہ تم میرے حکم کی تعمیل کر رہی ہو۔ یہ تو تم اچھا کیا کہ تم اپنے گھر کی طرف واپس جا رہی ہو۔ میں تمہیں ایک بری خبر سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرا دماغ ماسٹر یوسف کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ میں فی الحال نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اسے دھوکہ دینے کی کوشش کروں گا اور اس سے جھوٹ بولوں گا یا جس طرح بھی اس کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کروں گا تو میرے دماغ کے ذریعے میرے منصوبوں کو پڑھ لیا کرے گا۔ میں نے اب تک تمہارا ذکر یہاں نہیں کیا اور نہ کروں گا۔ میں تمہیں پھر سمجھاتا ہوں کہ مجھ سے دور رہنا، ان شیطانوں کے قریب نہ آنا۔ میں بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا۔ وہ میری باتیں سن کر فریال رونے لگی، دوپہر سے رومال نکال کر آنسو پوچھ رہی تھی اور سوچ کے ذریعے کہہ رہی تھی۔ میرا دل پہلے سے گھبرا رہا تھا۔ میرا دماغ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو نہ جانے دیں، دشمن بہت بیکار ہے، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ آپ کو طوفانوں سے کھیلتے ہوئے اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، مگر جن طوفانوں کے بیچ آپ مجھے چھوڑ گئے، میں تنہا کیسے ان طوفانوں اور حالات سے لڑتی رہوں گی؟ میرا دنیا میں کون ہے؟ میں نے اسے تسلی دی، حوصلہ نہ ہارو فریال، ہمت ہار جاؤ گی تو میری ہمت بھی پست ہو جائے گی۔ میں جو دشمن سے نجات حاصل کر کے ایک نئی زندگی کی طرف لوٹوں گا تو محض تمہاری خاطر۔ تم صبر و تحمل سے میرا انتظار نہیں کرو گی تو میں یہاں قدم قدم پر مایوس ہوتا رہوں گا۔ وعدہ کرو فریال، اب تم آنسو نہیں بہو گی۔
कहने का मकसद यह है कि मास्टर यूसुफ की सोच उसकी तरफ मुतवज्जो थी। वो अपने वादे के मुताबिक मेरे दिमाग में झांक नहीं रहा था। मैंने मुतमईन होकर उसे मुखातिब किया, तुमने वाकई दयानतदारी से मेरी सोच को नहीं पढ़ा है। क्योंकि ये हमारी दोस्ती का पहला मरहला है, इसलिए मैं तुम पर मुकम्मल एतमाद नहीं करूँगा। लगता है इस दोस्ती को मुस्तहकम बनाने के लिए तुम मुझे अपना एतमाद दे रहे हो। मैं देखूँगा कि आइंदा भी तुम दयानतदारी से पेश आते हो या नहीं। बहरहाल मेरी पहली शर्त ये है। मास्टर यूसुफ ज़रा सीधा होकर कुर्सी पर बैठ गया। सोनिया भी मेरी जानब यूँ देख रही थी जैसे वो ना देखती तो उसकी निगाहें बेचैनी में मुब्तला हो जाती। मैं खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूँ, अगरचे इसकी ज़ुबान को नहीं समझता था, इसकी सोच को नहीं पढ़ सकता था। इसके बावजूद औरत की आंखें, खुसूसन वो आंखें जो बार बार पलट कर देखती हैं, छुपाए नहीं छुपती, अपने दिल का राज अय्या कर देती हैं। इस वक्त भी वो बहुत ज़्यादा महबूबाना अंदाज में मुझे नहीं देख रही थी, मगर इसकी निगाहों में पसंदीदगी ज़रूर थी। मास्टर यूसुफ ने हंसते हुए कहा, क्या तुम अपनी शर्त सुना रहे थे? लेकिन सोनिया के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जो औरतें हैं वो इसी तरह नाज़ुक दिमागी करके इंसानों को दिवालिया कर देती हैं। ये सब छोड़ो और काम की बातें करो। मैंने जमकर सोनिया की जानब देखा, वो भी मेरी जानब देख रही थी, मगर इसकी बातें मेरी समझ में नहीं आती थी। मैंने उसे नज़रअंदाज करते हुए मास्टर यूसुफ से कहा, पहली शर्त यह है कि आपने मिस्टर सईद अहमद से वादा किया था कि जब भी फरहाद तुम्हारी गिरफ्त में आ जाएगा तुम वो माइक्रो फिल्म उसके हवाले कर दोगे। लिहाजा तुम्हें पहली फुर्सत में अपने वादे के मुताबिक फिल्म वापस करनी चाहिए। उसने माइक्रो फिल्म का जिक्र सुनकर मुझे नागवारी से देखा, मगर फौरन ही संभल कर मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, फरहाद हिब्बुल-वतनी छोड़ दो। हम हर मुल्क की कमजोरियां अपने हाथों में रखते हैं। ये माइक्रो फिल्म बहुत काम की है। इस मुल्क की भी एक कमजोरी हमारे हाथ आ चुकी है, लिहाजा इसे वापस करने की शर्त पेश न करो। मैंने कुर्सी कहते पर जोशीले अंदाज में हाथ मारते हुए कहा, यही सबसे पहली शर्त और सबसे अहम शर्त है। इससे इनकार करोगे तो मुझे पाने के बाद खो दोगे। यकीन ना हो तो अभी आजमा कर देख लो। मास्टर यूसुफ तशवीश भरी नज़रों से मुझे देखने लगा। वो सोच रहा था कि मेरी इतनी शर्त को कैसे तस्लीम कर सकता, क्योंकि इस माइक्रो फिल्म से इन्हें सिर्फ करोड़ों रुपए का फ़ायदा ही नहीं था, बल्कि इन मास्टरों को हमारे मुल्क पर हाकमाना कुव्वत हासिल हो जाती है। वो इतना बड़ा नुकसान नहीं करना चाह रहा था। उसने परेशान होकर कहा, देखो फराज, जिद ना करो, तुम अपनी जिद से हमें जीत नहीं सकोगे। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम मेरे मिजाज के खिलाफ मुझे नहीं जीत सकते। तुम ये बातें ज़बान से समझा रहे हो और मैं अपनी इस जिद को अमली तौर पर साबित कर सकता हूँ। उठो और मुझे ज़हनी निज़ाम में मुब्तला करो। मैं मर जाऊँगा मगर मुल्क के किसी नन्हे से नन्हे राज का भी सौदा नहीं करूँगा। वो मुझे क्या आज़माता, वो तो एक अरसे से मेरे ज़िद्दी मिजाज को समझता आ रहा था। उसने मजबूर होकर कहा, अच्छी बात है, मैं इस शर्त को अपनी मर्जी से कबूल नहीं कर सकता। इसे तीनों मास्टरों के सामने पेश करूंगा और थोड़ी देर बाद उनका फैसला सुना दूंगा। तुम अपनी दूसरी शर्त बयान करो। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, पहले मेरी शर्त का फैसला होने जाना चाहिए। जब तक एक शर्त मंजूर न हो दूसरी शर्त किस उम्मीद पर पेश करूं? तुम अपने साथी मास्टरों से पहले मशवरा करो। मास्टर यूसुफ मजबूर होकर मुझसे कहा कि अभी वो अपने साथियों से इस सिलसिले में बातें करेगा और थोड़ी देर बाद मुझे जवाब देगा। ये कहकर वो खामोश हो गया और अपने साथी मास्टरों से राब्ता कायम कर
कितना वक्त बर्बाद कर चुका है। उसका मुतालबा बहुत बड़ा है। वो मैक्रो फिल्म हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपराध की इस पहली शर्त पर हमें संजीदगी से गौर करना होगा। हम इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकेंगे। मास्टर यूशे की सोच ने कहा, फरहाद अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वो कहता है कि पहली शर्त मान ली जाएगी तब वो दूसरी शर्त बयान करेगा। इसकी जिद हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। मास्टर साइमन ने जवाब कहा, मुझे यकीन है कि फरहाद हमारी गुफ्तगू सुन रहा है। मैं उससे बराह रास्त बातें करना पसंद करूँगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ और अब तुमसे बराह रास्त गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि चारों मास्टरों में तुम्हारे मशवरों की ज़्यादा अहमियत है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसे मेरी जिद न समझो, क्योंकि मैं असूली बात कर रहा हूँ। मैं मुजरमाना ज़िंदगी से नफरत करने के बावजूद तुम लोगों के इशारों पर चलने के लिए मजबूर हूँ, लेकिन अपने मुल्क के खिलाफ किसी हाल में भी कोई मुजरमाना हरकत नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे जज्बा हुब्बुल-वतनी को समझ सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मैक्रो फिल्म मुल्क से बाहर जाए। मुझे साइमन का जवाब सुनाई दिया, मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ। तुम्हारी शर्त फिलहाल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है और हम तुम्हें दोस्त भी बनाकर रखना चाहते हैं। अब एक ही तरह से इस बात का तस्वीर हो सकता है। मुझे उम्मीद है मैं अब जो बात कहूँगा वो तुम्हारे लिए काबिल कबूल होगी। कहो, मैं सुन रहा हूँ। फिलहाल ये माइक्रो फिल्म सईदा को वापस मिलेगी और ना हमारे पास रहेगी। इसे तुम्हारे पास रखेंगे और तुम हमारे पास रहोगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर साइमन, ये मानना पड़ता है कि तुम वाकई ज़हीन हो, बल्कि हद दर्जा चालाक हो। जब मैं तुम लोगों के पास रहूँगा तो दूसरे लफ्ज़ों में ये फिल्म भी तुम्हारी तहवील में